नमस्कार बंधुगण, आपण मैंने देखुं मोर ज्योतिष गुरु आशीष यूट्यूब चैनल आपण मानक हार्दिक स्वागत। गोटे लुहाकांटा यही स्थान में पोति दिंतु, शत्रु आसी कांदिब एवं चेताव करने लगे। बंधु सप्ताहर जेकोसी भी शनिवार हो मंगलवार हो जेकोसी बार ये दुईटी बार भितर जदि गोटे बार भितर यही लुहाकांटार उपाय को करदे आपणकर शत्रु निहाती भाव में कांदिब। जो शत्रु मान कि हैरान हरकत पकाउछंती गुणी गारेडी आपणकर समस्त घर को भंगान करुछंती बा जेकोसी भी कार्य करंतु ना कहीं यही समस्त कार्यरू गोटे मात्र मुक्तिर रास्ता हेउची एही लुहाकंटार महागुप्त उपाय। आज्ञा एही उपाय द्वारा शत्रु माने थरी उठिबे एवं आपणक सहित शत्रुता करिया पई सेथिरे निश्चिंत भाबिबे। आउ एही उपाय करिबा क्षणी तंत्र क्रियार ओलटा प्रभाव सेमानक उपरे प्रभाव पड़िबो। आज्ञा एवं सेमाने तलितलंत होई नष्टभ्रष्ट होई जिवे। आपणक निमित्त जो षडयंत्र मान सब करथिले से षडयंत्र करिवार तो दूरर कथा सेमानक निमित्त भाबिबा मध्य कष्टसाध्य होई जिवो। आज्ञा आपणकर गोटे शत्रु थाउ एबा हजार शत्रु थाउ बा लक्ष्य शत्रु थाउ एही गोटे लुहाकंटार महागुप्त उपाय करिनबा क्षणी आपणकर समस्त शत्रु माने भयानक दंड अवश्य पाइबे। आज्ञा से कांदिबे एवं पश्चाताप मध्य करबाको लागिबे। आज्ञा प्रिय बंधुगण, एमितिका शत्रु मध्य अछंती अनेक प्रकार गुप्त शत्रु मध्य आम जीवन में आसी जे गुड़िक कि आम जानी भी न था। आज्ञा जे एमाने मध्य आमर शत्रु बोली एक गुप्त शत्रु। आज्ञा खूब भयंकर जो माने कि आपण सम्मुखରେ रही आपण उच्चटेक रही कथबार्ता करते किंतु परवर्ती मुहूर्त जेते बेले कि आपण सेठारु चली आसंती से माने आपणक नाम रे उल्टा सीधा आपणक विपक्ष ही व्यक्ति विशेष आगे गपी था जहाँकि शास्त्र रे यह विरुद्ध यह गुप्त शत्रु आख्या दी जाए। आज्ञा से शास्त्र रे दुई प्रकार शत्रु अच्छा। आज्ञा गोटे होउछंती स्पष्ट शत्रु जो माने आपणक सम्मुख भागरे रही आपणकर क्षयक्षति करुछंती किंबा कौनसी प्रकार नकारात्मक क्रिया आपणक ऊपर प्रयोग करुछंती आपण ए सब जानिछंती सेमाने होउछंती स्पष्ट शत्रु। आउ गोटे अछंती गुप्त शत्रु। गुप्त शत्रु माने सेमाने आपणकर पछपटे रही कि आपणको हैरान हरकत करिबा। एमाने होउछंती गुप्त शत्रु। तो यही प्रकार शत्रु मध्य अछंती गुप्त शत्रु जोटा कि अत्यंत भयंकर। आज्ञा से जहाँ कि होना से जहाँ भी होना कहीं आपण मैंने जदि यही लुहाकंटार गोटे गुप्त उपाय करदे जेकोसी शनिवार हो बा मंगलवार हो देखिए दर्शक बंधु से ही शत्रु चिर चिर कांदिब एवं विशेष रूप से जड़े शत्रु गोटे मित्र भाव में आम जीवन में प्रवेश करें। आउ जदि आपण कोठी टिके उन्नति करदेबे बा कोठी टिके सफलता प्राप्ति करदेबे से माने याकु सह्य करि पारंती नाही। आउ आपणकर विशेष उन्नति गुड़िक देखि घर हो बाड़ी बंगला जहाँ कि सब अच्छी जमी बाड़ी जहाँ भी थाउ ना कहीं ये सब देखिकी से माने ईर्षान्त करंती। आज्ञा जहाँ द्वारा कि आपण को अनेक प्रकार हैरान हरकत करथांती। हैरान हरकत माने तंत्र मंत्र क्रिया प्रयोग करंती केमिति एई लोकटी को यथाशीघ्र रोगक्रांत रे पकेइबे कौन सी प्रकार असुविधार पड़तु से माने यही सब चाहिए। आज्ञा आउ ईर्षा भाव कारण धीरे 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 से माने कौन करती ना स्पष्ट शत्रु बा जहाँ को कहती गोटे परिचित शत्रु भाव में परिगणित होता। आउ आपण से मानको जानी दियंती जे एही लोकटी मो ऊपर किसी प्रयोग करुछि मते एमिति हैरान हरकत रे पकाउछ। आ एमिति अनेक किछि शत्रु मते अछंती अनेक प्रकार शत्रु आपणकर जीवन शैली रे थिबे जेउ माने कि गुणी गारेडी क्रिया करी आपणक ऊपर अनेक प्रकार नकारात्मक प्रभाव गुड़िक आपणक ऊपर पकाउछंती। आ आपण माने एथि नै बहुत चिंतित मध्य रहउछंती। बेले बेले आमे आम शत्रु मानक सहित खोलाखोली भावे लड़ी मध्य पारि न थाउ आम पाखरे तांको सहित लड़िबा पई सेतिकी सामर्थ्य न थाए। आ एमिति किछि उपाय रे आपण माने किछि तंत्रत्व प्रयोग करी आपण एही सब प्रभावरू अवश्य मुक्ति पाई परिबे। आ हां प्रिय दर्शक बंधु, आपण को कहि रखुछि आपणक शत्रु जेते भी शक्तिशाली होउथाउ ना कहीं एही विशेष महागुप्त उपाय जहाँकि लुहाकंटार उपाय आपण करिनबा क्षणी एही विशेष उपाय द्वारा आपणक शत्रुर खराब समय सेठु आरंभ होई जिवो। एटा लेखिक रखि दियंतु आगु सी आपणकर क्षति करिवार तो दूर कथा या भाभी भी पारिब नहीं।
ଭାବିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ବହୁତ ଭୟାନକ ଲାଗିବ। ଆଉ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ସବୁ କେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କ'ଣ? ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଆନ୍ତି ବା ପାରିବାରିକ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଆନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଶତ୍ରୁ କେଉଁଠି ବି ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଗୁପ୍ତ ଉପାୟଟି କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ବିଧିବିଧାନ ସହିତ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବାର ଅଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଯଦି ଏହା କରିନେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର 10 ବର୍ଷ ହେଇଥାଉ, 15 ବର୍ଷ ହେଇଥାଉ, 25 ବର୍ଷ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ସବୁ କିଛି ଆଗେ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ। ପୁରୁଣା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଲୁହାକୁ କେବଳ ଧାତୁ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରକ୍ଷା କବଚ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଲୁହାରେ ଏମିତି କିଛି ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ଯାହା ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଓ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରୋକିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ବା ଗୋଟେ ଗୋପନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଲୁହା କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ କୌଣସିଟି ବି ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦୂର କଥା, ଭାବିବ ବି ନାହିଁ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ସେହି ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ପୁଣି ଫେରି ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଶତ୍ରୁ ନିଜେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ଓ ହାର ମାନିଯାଏ। ଏହା କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଉପାୟଟି, ଏହି ଲୁହାକଣ୍ଟା ମହାଗୁପ୍ତ ଉପାୟଟି କରିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଅଚାନକ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେହି କେହି ତ ମାଫ୍ ମାଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି? ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ବା ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ମଧ୍ୟ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଶ କରି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରି, ଆପଣଙ୍କ ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁକୁ ବଶ କରି ହତ୍ୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବାଛନ୍ତୁ, ଲୁହାକଣ୍ଟାର ମହାଗୁପ୍ତ ଉପାୟ। ତେଣିକି ଯେ ଶନିବାର କରନ୍ତୁ ବା ମଙ୍ଗଳବାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଶନିଦେବ କରୁଛନ୍ତି ତ ଲୁହାକଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇବା ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ବି ଲୁହାକଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇବେ ସେଠି ଏକ ଲେମ୍ବୁ ନେଇଯିବେ, ଶାଲୁକନା ନେଇଯିବେ, ବାନ୍ଧିକି ଗୁଡ଼େଇ ଦେବେ ଏବଂ ଯଦି ଶନିବାର ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତ ହନୁମାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ସେଠି ଓମ୍ ହନୁମନ୍ତେ ନମଃ, ଓମ୍ ହନୁମନ୍ତେ ନମଃ, ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନ, ହନୁମାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ, ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ନେଇ ସେଠି ଲୁହାକଣ୍ଟା, ଯଦି ମଙ୍ଗଳବାର ବି ଯଦି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତ ମଙ୍ଗଳବାର ବି ହନୁମାନଙ୍କ ନାମ ନେଇପାରିବେ ବା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ବି ନାମ ନେଇପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଲୁହାକଣ୍ଟାର ମହାଗୁପ୍ତ ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମୋତେ ଏହି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି କି ସ୍ପଷ୍ଟ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ତା'ର ଠିକ୍ ଉପାୟ। କହିବି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଛି, ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। କାହିଁକିନା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଏମିତି କିଛି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚରରେ କାମ ଦେବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆଜି ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଲୁହାକଣ୍ଟାର ମହାଗୁପ୍ତ ଉପାୟ, ଏବଂ ମୁଁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିବି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର, କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପିବା ଦ୍ୱାରା ବା କେଉଁ ଜିନିଷ ତୁମ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଫ୍ୟୁଚରରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ, କି କୌଣସି ଉଡ଼ିଗାଡ଼ି କ'ଣ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ହାନି ହେଉଥିବ ସେସବୁ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ସବୁର ଉପାୟ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।